मु प्रहलाद मु आपण चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। तो मुझे आशा करी आपण मैंने समस्ते भल थे। तो पिले आमको काली माने काली को अच्छी आमर पॉलिटिकल साइंस रो एग्जाम ठीक अच्छे आमर यूजी 6 सेमिस्टर तो जो मानकर मध्य पॉलिटिकल ऑनर्स अच्छी ताहा कि कोर 13 अच्छी तो निहाती भाव में ये वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखिए कारण आज वीडियो रे आमे केते सुंदर माने 1 मार्क टू आरंभ करी लॉन्ग क्वेश्चन जाए डिस्कशन करिचे जहाँकि क्वेश्चन प्लस आंसर ठीक अच्छे। तो जो मैंने ये वीडियो देखिकी जाऊँगी ताहले निहाती भाव में भलर भल मार्क रखिपारे है। मुझे भी सब डिस्कसन करी केवल गोटे यूनिवर्सिटी नुहे है सब यूनिवर्सिटी जहाँकि मु 5-6टी यूनिवर्सिटी को माने आगे रखी सबूर सिलेक्शन काढ़ी मुझे क्वेश्चन देवी ठीक अच्छे ताहा भी उत्तर भी देवी है। तो जो मानकर आगू को 6 सेमिस्टर एग्जाम अच्छे ताहले निहाती भाव में वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखिए है। केवल विक्रमदेव यूनिवर्सिटी छुआ ना तो समस्त सब यूनिवर्सिटी पिला देखिपारे कारण आपणकर एक कोर 13 पिला माने एतिकी सब बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन मु काढ़ी आनी जहाँकि आपण पढ़ार 100% चांस अच्छी है। आपण मैंने निजे थे देखी दिंतु मुझे कौ विषय डिस्कसन करने जाऊँगी। तो वीडियो को माने आरंभ करने प्रथमे मु कहूँगी जे समस्ते ध्यान दे शुण एवं ध्यान दे पढ़ है कारण आपण मानकर यहाँ हूँ शेष एग्जाम तो तेणुक आपको निहाती भाव में भल मार्क रखापी पड़ो है। तो तेणुक समस्ते टी ध्यान दियो जे केमी भल मार्क रखिपारे। तो पिले आज जाए जहाँ भी पढ़ल तो से सब को माने आपड़ जहाँ पढ़ी नोट कर भल भाव में पढ़ एवं मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन दूसरी ताकि नोट कर है आपण भल मार्क रखिपारे तेणुक किसी असुविधा ना। तो काली को अच्छी आपर परीक्षा तो समस्ते भल भाव में मार्क रखिबो मु आशा करी। तो कारण आपड़ जदि मो चैनल रे अच्छी एवं यही वीडियो देखुंत ताहले निहाती भाव में भल मार्क रखिपार है। मु कहूँ पिला माने कन्फर्म रु कन्फर्म 100% सब मुझे क्वेश्चन दूसरी ना से सब निहाती भाव में रिपीट हम है। तो चलो अधिक किसी न कही आम प्रथम आम विषय को जीवा ठीक अच्छे। तो पिला माने आपनकर अच्छी पॉलिटिकल माने फिलोसफी है तो आपण मानक ताहा पढ़ाई पड़ो कोर 13 रे ठीक अच्छे। तो देखिपे मु एक नंबर देकी मु ABCD सेमती देकी मुझे आंसर दूसरी है। पार्ट 1 आम क विभाग ताहे कौन कौन पढ़ा देखो आमर 1 मार्क अच्छी 12टी ठीक अच्छे 12टी माने आमको 12टी ही दे थाए क्वेश्चन आमको लिखा पड़ो ठीक अच्छे। तो देखो मुझे इंग्लीश में लिखी ओडिया लिखुची किंतु मु माने इंग्लीश रे न पढ़ी ओडिया पढ़ुची पिले ठीक अच्छे। तो चलो 1 नंबर प्रश्न पढ़ा। 1 नंबर प्रश्न अच्छी व्हाट इज टू बी डन पुस्तकर लेखक डेस अटंती। तो पिला माने व्लादिमिर लियोन अटंती पिला माने ठीक अच्छे। तो मुझे माने यही डेस आसबार संभावना बहुत बहुत अच्छी आपण को तो जानी माने डेस दे पारे माने ऑप्शन दे पारे ना है। तो बी नंबर देखा गले जॉन रॉल्स मतरे डेस हूँ सामाजिक अनुष्ठान प्रथम गुण ठीक अच्छे कौन न्याय ठीक अच्छे मन रखु न्याय हूँ आम सामाजिक अनुष्ठान प्रथम गुण ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो सी नंबर तो लेन मतरे साम्राज्यवाद डेस सर्वोच्च स्तर पुंजीवाद सर्वोच्च स्तर पिला माने ठीक अच्छे क्या मतरे लेन मतरे। तो लेन मतरे बहुत सारा माने क्वेश्चन आसूची तो लेन के जन्मग्रहण करते आप कमेंट सेक्शन रे कहिबे ठीक अच्छे। तो देखो 1958 जो देखो 1958 बा 61 पिला है ना ठीक अच्छे ये 61 1958 बा 61 मसीहा मध्य माओ सेतुंग ठीक अच्छे माओ सेतुंग द्वारा कार्यकारी होता शिल्पकरण योजना डेस नाम नामित कौ नाम नामित ना पिले तांकर होची महाअग्रगति अभियान ठीक अच्छे महाअग्रगति अभियान मु इंग्राजी में लिखी जहाँकि इंग्राजी माने इंग्राजी मीडियम स्टूडेंट माने इंग्राजी मीडियम स्टूडेंट माने देखिपारे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो हाँ ई नंबर देखो लेन डेस विप्लवर नेतृत्व नहीं रूस देशर कौ देशर लेन माने रूस देशर विप्लवर नेतृत्व नहीं ठीक अच्छे बहुत सहज अच्छी पिले। तो नेक्स्ट देखो एफ नंबर तो रॉल्स तांकर कृति डेस द्वारा प्रकाशित कौटा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुझीपाल कि नहीं तांकर जो पुस्तक अच्छी जो द्वारा माने से परिचित ठीक अच्छे। तो देखो 1917 मसीह
ଗ୍ରାମକ୍ସି ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ। ଗ୍ରାମକ୍ସି ଡେସ୍ ନାମକ ଏକ ଜର୍ନାଲ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ କେଉଁଟା ଆଭାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଭାନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଦେଉଛି ନା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସିନାହିଁ ବାକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଲେନ୍ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହା 1870 ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଇ ନମ୍ବର ଚୀନ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡେସ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା ନା ପିଲେ 1949। ଠିକ୍ ଅଛି 1949। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଡେସ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ଲେଖକ କିଏ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବାର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ ନା 2 ମାର୍କରେ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ପିଲା ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ଆସିବ 2 ମାର୍କ ଆସିବ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ଲିଖିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାମସ୍ଥି ଡେସ୍ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶର ଇଟାଲୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମସ୍ଥି ଡେସ୍ ଦେଶ ମାନେ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ତ କିମ୍ବା ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ 1 ମାର୍କ ମୁଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ 5-6ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେମିତିକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଙ୍ଗିମନି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଡେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1971। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମହାଭାଗିତା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଗିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାଭାଗିତା ମଡ଼େଲ ରଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡେସ୍ ମଡ଼େଲର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ମଡ଼େଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ N ନମ୍ବର ମାଓଙ୍କ ମତରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମାର୍କରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଯଦି 1 ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଯେମିତିକି କୃଷିର ସମ୍ବନ୍ଧୀକରଣ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହାଙ୍କର ମାଓବାଦଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କେ କୃଷିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1899 ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି 1899 ମସିହାରେ ଲେନଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ କାଟିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ P ନମ୍ବର ଆସିଯିବେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ପାଇଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ଡେସ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭୂମିକା ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି କୃଷକ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ମାନେ Q ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1950 ଦଶକରେ ବା ମସିହାରେ ମାଓ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ସତ ଫୁଲ ଫୁଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଯାହାକି କିଏ ଆମ ଚୀନର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ସତ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ହେଲା। ତ ଲେନଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଡେସ୍ର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମ S ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଡେସ୍ ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ T ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମକ୍ସିଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ଡେସ୍ ନୋଟବୁକ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ନୋଟବୁକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଜନ୍ ନୋଟବୁକ୍ରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ରୋଲ୍ସ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱକ ରୂପରେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଭାବେ ସମତା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତା କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର 1 ମାର୍କ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ 2 ମାର୍କ ଦେଖିବା।
ठीक अच्छे 2 मार्क जहाँकि आपण मानक 8टी देता है आमको लिखापी पड़ो टोटाल मिले 16 मार्क एग्जाम 2 मार्क है। तो देखो भाग 2 पार्ट 2 तो पार्ट 2 रे मुझे बहुत सुंदर भाव बुझेबी वीडियो टिके लंबा हो पाए किंतु आपने वीडियो को जमा छाड़ी जीवे ना है। तो गणतांत्रिक केन्द्रीकरण कौन ठीक अच्छे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट अच्छी मु तो कहि 100 ରୁ 100% अच्छी ठीक अच्छे यह आपण मैंने निहाती भाव में अधिक अधिक पढ़ी जातु है। जदि आप क्वेश्चन अच्छी मो आंसर ठीक लगुना आपने निजे काढ़ी आंसर पढ़ु ठीक अच्छे। तो जमी देखो गणतांत्रिक केन्द्रीकरण होउछि एक राजनैतिक सिद्धांत जहाँ आलोचना और मतामतर स्वाधीनता थाए माने स्वाधीनता थाए किंतु शेष में निष्पत्ति हेले समस्त को से एकमत होई अनुसरण करने को पड़े एवं यह गणतंत्र शासन रे एकता और श्रृंखलता को बजाय रखे यह ही यार केन्द्रीकरण ठीक अच्छे। बहुत सुंदर अच्छी पिले बहुत सरल अच्छी। तो आमे जेहेतु पॉलिटिकल ऑनर्स पिले तो निहाती भाव में आमको मन रखा पड़ो। तो बी नंबर देखा गले माओंकर आग को बढ़िया आह्वान कौन माने माँ आमको कौन एमती आह्वान दौले जे आमे आग को बढ़ापी चेष्टा कले ठीक अच्छे। तो देखो माओ सेतुंग आग को बढ़िया आह्वान को महा अग्रगति अभियान बोली कहुए एक मार्क पचारि पारे ठीक अच्छे ये टी आप कन्फ्यूज हो ना है। तो यह 1958 मसीह आरंभ होइथिला एवं एहार उद्देश्य थिला चीन रो कृषि और शिल्प को द्रुत उन्नति करवा ठीक अच्छे एवं शीघ्र साम्यवाद राष्ट्र में प्रकाशित होगा बुझीपारे माने माने 1958 मसीह आरंभ होइछि एवं यार उद्देश्य थिला जे आम कृषक मानकर शिल्प को द्रुत उन्नति करवा पिला माने ठीक अच्छे बुझीपारे ना। तो मुझे आशा करी भल भाव बुझीपारे। तो नेक्स्ट देखो सी नंबर कृषक आंदोलन उपरे माओंकर मत कौन माने देखो तांकर किछि अधिकार न आसले भी तांकर सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट आछी कृषक पिले ठीक अच्छे कृषक कैटेगरी अधिकार अधिकार कहते है। तो ये मन रखु माओ सेतुंग मतरे कृषक आंदोलन विप्लवर मूल शक्ति ठीक अच्छे से माने से कहते जे चीन रे कृषक माने सबुठु बड़ श्रेणी है देखो बहुत सुंदर कथा कहते एवं सेथिरु माने थिबारु विप्लव माने सलफ कहिबार तांकर भूमिका अत्यंत दरकारी यह द्वारा साम्यवाद स्थापन संभव ठीक अच्छे माने तांके बहुत सुंदर मनीष थे ठीक अच्छे बहुत भल मनीष थे। तो नेक्स्ट देखो जमीती कि नागरिक समाज कौन है नागरिक समाज कौन ना पिले देखो आंसर नागरिक समाज हेउची एमिति एक सामाजिक क्षेत्र जहाँ राज्य और परिवार अलग होता है स्वइच्छुक संगठन संस्था और गोष्ठी मानक द्वारा गठित यह लोक मानक अधिकार सचेतनता और सामाजिक भागीदार को वृद्धि करे ठीक अच्छे। आप बुझीपार ना मत निहाती भाव में कमेंट करूँ कि मो व्हाट्सएप ग्रुप रे मत मेसेज करूँ ठीक अच्छे मुझे बहुत सुंदर भाव में बुझाईदेवी है। तो नेक्स्ट ई नंबर देखा गले बंठन समस्या गुड़िक कहले कौन बुझे यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टाट अच्छी ठीक अच्छे यहाँ 100 ରୁ 100% अच्छे मुझे जोटा सिलेक्शन देवी ना पिला मु भाभी चिंतिकी देवी है जहाँकि पिलाने जहाँ भी पढ़ुं तो भल मार्क रखु बोले ठीक अच्छे। तो बंठन समस्या गुड़िक माने समाज रे संवाद आय और सुजोग को माने सुजोग गुड़ी को केमिति समान और न्याय संहिता भाव में बंठन करा जिवो ताहा सहित संपर्कित समस्या यह अनसमान माने असमानता कमाइबा और सामाजिक को न्याय स्थापन सहित जोड़िबा हेउछि यार मूल लक्ष्य एमिति मध्ये आपण लिखि पारिबे ठीक अछि। जदि बुझी पार नांती तार मते कहंतु हला महान सांस्कृतिक विप्लव कौन। तो देखंतु महान सांस्कृतिक विप्लव हेउछि माओ सेतुंग द्वारा 1966 ରୁ 1976 मध्य चीन रे चलीथिबा एक राजनैतिक और सामाजिक आंदोलन यार उद्देश्य थिला पुराण सांस्कृतिक माने पुराण सांस्कृतिक हटाई हटाई साम्यवाद मूल्यबोध को शक्तिशाली करवा ठीक अच्छे केते मसीह 1966 ରୁ 1976 मध्य है ठीक अच्छे सांस्कृतिक विप्लव यह आंदोलन होता है एक मार्क पचारि थाए ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो जोटा कि सी नंबर देखा गले कृषक आंदोलन उपरे माओ मतंकर मूल माने मत कौन ठीक अच्छे नाई मुझे पेज आसीगले नेक्स्ट पेज मुझे पढ़ाऊली आपको। तो नेक्स्ट देखो श्रेणी चेतना ठीक अच्छे
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାରର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମାନେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ଓ ସାମାଜିକ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବେ ହେଲା। ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଓବାଦର ଧାରଣା କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଓବାଦ ହେଉଛି ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ମାର୍କ୍ସବାଦ ମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏକ ରୂପ। ଏହାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏହା ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ଥାପନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଲେନିନ୍ଙ୍କ 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 1 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ହେଲା। ଡେସ୍ ବୋଲି ତ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟାପତ୍ୟ କ'ଣ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟାପତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଶାସନ ଶ୍ରେଣୀ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧାରଣା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରମୁଖ କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଓଙ୍କ ସତ ସହ ହ୍ରାସ ଫୁଲ ଉଦ୍ଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ସତ ସହ ହ୍ରାସ ଫୁଲ ଫୁଟୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହେବ ଏବଂ ସତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ତାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ସହ ହ୍ରାସ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଓ ସେ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯାହାକି ଏହାରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଚିନ୍ତା ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର 2 ମାର୍କଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ 3 ମାର୍କର କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ପିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ କମ୍ ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ 3 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ କ୍ଷମା କରିବେ କେବଳ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 75 ୱାର୍ଡ଼ସରେ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଦଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରଣା ହେଲା ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେତେ ତ ମୁଁ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଆପଣ ChatGPTରେ କାଢ଼ିବେ ହେଲା। ତ ବୋଲସେଭିକ୍ଙ୍କ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଉଛି ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେକ୍ସନ୍ ଡି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନିଂ ନାହ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଜଏନିଂ ହୁଅ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ହେଲା। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ ଆମ କୋର୍ 14 ଅଛି ତ ତାହାର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଟେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜମା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦିଅ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲେ।